আমি খবর নিচ্ছি এখনো হ্যান্ড করিস না আমাদের চিঠি দেওয়া হয়েছে আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছে এখন বলেছে কাগজ সাইন হয়েছে না এখনো চিফ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি ঠিক আছে যাক তারপরেও এই রাস্তাটার স্যার টেন্ডার হয়ে গেছে এই যে খুমলুং টু বেলবাড়ি এটা কি স্যার ডিসি গভর্নমেন্ট করছে না স্টেট এনএইচ অনেকবার সাজিয়ে দিন সবাইকে নামলে তারপর আন্দোলন খাই মুভমেন্ট খাই নুবো খাইকে নুনু খামো অল আমার সমান্তরাল ভাবে অলরেডি টেন্ডার অবনি বাকি সিং ছায়া তা বেলবাড়ি তো এডিস তো বেলবাড়ি পর্যন্ত চম্পনগর তো জম্পি পর্যন্ত লামাতে এডিসি খুমলে এর কমান হুই দং হামিয়া নগর তো এডিসি তো যাবো তো জান দপ্তর লামা দংলে जों आबाद बागैनो जों बिएम एसडिएम जों जेसिअ सार बेयाव आजुबै जों सालायनाय बुरुस नामजागनाय आबुन बागैनो चेनेल हदि नरक दं नरक बाय सालायनाय अनासे जों खायजागो जों बुस्टिना अनासे खायजागो जों खायै जेब्रो साक्सेस जों संसदगा आबो जों यागानाय बंग यागनो दे नरक दं ना बा नरक बन कक्स नंनि डेमोक्रेटिक राइट नरक दिने असुक आंदोलन अजागा फाइसे अबाय खाइसे दिने कक्साव आसुक दिने लामा खानि यान्थे थाङै फाइ तनो लाइसि दङ आबर का कक्स साया जतल स्टेप नाजाक दं स्टेप नाजाक न जाता पनि लामा खाइबा अलरेडी कक्स सालायजा अलरेडी अ लामा दङै थानाय जों साइमन आ लामा दंनाय दाबो एडिसि तो बेलबारि पर्यन्त थांनाय दि लामा बाहाय दिलेबि रक्तु खांके बागे थिदि पइन्ट दं लामा काहामनि सानमंगो जों दिनै नुगुइ मानखा खुमुलुं आमसाइनि काइथाम आमसाइयो रोंसिरोंनाय एबा आमसाइनि लुकुरंनि बोखाक्तैयाव जागाव लाहार कासुजाकमानि काइसा लाहार कासुजाका जिरायनानै सेमि दुगमालि फाइमानि इउबिआई एटीएम बसकांगो ति कैसा कासुजाका चम्पकनगर तो दुगमालि फाइमानि खुमति आमसाइयो अबहायकेनो कासुजाका दसरामनि सेमि थिक खुमुलुं फाइमानि लाहाराव जागाव दुगमालि फाइमानि थिक दुगमालि बाजार बसकांगो जों नुगुइ मानखावबो हायकेनो जे लाहार कासुनाय रक बाय कक साबै बरंनि बिसिंति जों साइमानानि चाइटक खातामनि बागै तिनि अ लाहार कासुमुं लाहार कासुमानि बागै गोबांमा मालकुं अ जागाव एडिसि हापांनि गोबांमा सेबग्रक थांलाय सुख्लायमालिया एबा दुगमालिनि सिमि राजाखरागुरि थांनाय रक गोबांमा लुकुरक कचालजाक फियाबा तामुनि बागै तिनि अबहायके लाहार कासुनानि नांखा आसु कुथुक एबा क्राक वानसुक मुंना हानानि नांखाबो स्राय स्राय कासुनायनि आदं रबाय कक सालायनाय फियाबा आबोनि सै सिगां नरकनो सानानि कक लायो थासोंनि ककनि कक इन्डिया बाय पाकिस्तान हालक हायताबुक एडिसि हापांथाय स्टेट हापांनि हालक अ लाहार स्नामं नतियै एडिसि हापांके स्टेट हापांनो बेरो एबा स्टेट हापांके एडिसि हापांनो बेरो केनेके खलायलाया फियाबा आबोनि माजरा आबोनि लुकुरक ताबुक आमसाइनि लुकुरक आबोनि बागै बेलाय जोंजाल कजाक बेलायखे चुगिया चाया थांलाय सुखलाय थानिबो प्रब्लेम लायजाक आं मानखांके अरनि स्टुडेन्ट रक गोबांमा स्टुडेन्ट रक दङ स्टुडेन्ट लगे लगे आमसाइनि लुकुरकबो दङ अ जागाव कुनो पलिटिकल ग्रै एबा कुनो मथा ग्रै फियाबा आमसाइनि लुकुरक थानचाके रोंस्रोंनाय रक बाय बासालायै अबहायके चाइटक मुंबाय दिनि लाहारनि बागै कासुलायमानि आं दारावनो सोंनानै मुसुंनाय काइथाम जागाव नरकनि आमसाइनि लुकुरक तै स्टुडेन्ट रकनि बखाक्तै काइथाम जागाव लाहार कासुजाक्का फियाबा आ लाहार कासुमुं आसे क्राक बखाक थांमानि कारण तामो आबोन से सिगां तामो नरक लाहारनि बागै जबा खलायका बजागा डेपुटेसन देखा बजागा सानका फियाबा आ सानमुं मायानि बागै जातिनि अबहायके पाइथाक लाहार अंखनानि नाका किसे डिटेल्स सायगोन चिनि खरां कोन आं बेलाय हामबाय मारबो जों चिनि अफिसार रकनि बिसिंतै मन्त्रि याखौ नेता रकनि बिसिंतै खलायै गोबां सामं साकासों दाबि खलायका डिमान्ड खलायका हाइपनो चिनि सलिउसन याखौ लामा स्नामं जों ताबहुजरा नुगिया ओ वातै पामतै निजरावो बाइक बाय चलिना नोंथों गारि बाय चलिना नोंथों आवश्यकै कष्ट आवश्यकै टेक्ट आबो जे चलिनाय जे फाइनाय नुकनाय बर बेबांसियो आबोनि बागै जों तिनि लाहारो कासुनानि अंखनानि नांखा चिनि जों लामानि नाम्बार बसिया रोड मेप बसिया जों नायो लामा काहाम लामा स्नामै मारिनाय
chini o jagao DM yakaba chief engineer borok phayo chungno dinini bisingo no kok riklangna ningthong abono chini naharmong oboni sai sagnarok je puro lahar lama repair ni bagi sanpuro o jagao ADC ni executive engineer rok bai kok salai tamo saiman kha obo ki borok state ni hni jahan na state ke ADC ni hni jahan bo bai details norok mankha tabuk chung je bazai tongo abole khlanyani digino thangka abo ADC government already tender khlairikha chini ayang gurupodo ni simi yang joygibin family khumulung jora belai lama hamia tai yang khumulung ni simi khumtaya tai omo jompui thangmane abo belai hamia tai monfort ni simi depta bari nya khaba yang bising para bosonto para aborok bo belai lama hamia engkai thangnani lai chunani belai tekto tongbai borok chini o amchoini lukurok abon bagene chung tini laharo basawo chung tini movement khainani baidongkha tabuk kaisa singmung achayo tabuk norok ni amchai te o jagao takarjola bidan sabha amchai o jagao ni no kaplai engai মন্ত্রী এনসি bo cabinet minister engkha phiaba khoroksa cabinet minister ni amchai ni se obohai obostha lahar kreo jagao kabangma malkhung accident tongo sablumdom thanglai suklai jani kabangma problem bahai wansok chini tirpura hastebo je jagao noro IPF ni eba BJP ni MLA kri মন্ত্রী kri abo hai tipra samchai rok bahai ke solilai tonglai khana norok ni amchai bahai wansok nang ব্যক্তিগত ভাবে আং আসক অভিজ্ঞ বরগিয়া আবশ্যক আং থিনাংনি কখনো ওয়ানসগৈ সাইরিমানাই আপনি ব্যক্তি বরগিয়া হাইফানো जों সাইমানো ও হাস্তেও দল কनै দङ দফা কनै আবনি বিসিङो जोङो চিনি जेसेकमानो मिनिस्टार नामै रहदे अफिसार्स नामै रहदे सामंगो नां yang tongo absuk dor nang saimano মানে চিনা মন্ত্রী রমনা সানচিনি সানাইব বড় মুংসা খ্লাইমেয়া এবা রিমেয়া হাইনি কক সানাম নাগিন দে ahai nong tongo বাহাই কেবং মুং ফাই টং তিনি মন্ত্রী রকসে বিনি আমচাইনি বনো বুদ্রনাই রক লুকুরক ন আবো হাইকে নাংমানি থাঙ্গৈ টংনানি বাগৈ সেবসাব রক রিমানিয়া হাঙ্গাংকে বাহাইকে তিব্রা সারক থাঙ্গৈ টংসিনাই ইচ্ছা সাইকনা abo ani engoi ang sanamu sungmakhe o jagao chini dofa hamnani bagai hingkai political no nahariawai jane je benar no nasigiawai ek kothai mo tiprasa kokborok sanai hayakaba agini simi oroni bhumiputro bororok thanchangoi basaka hingkai ekta unitedly jeng ekta sur khaika hingkai जों चिनि एकटा लामा मानानो आबो आनि पयतो ता बिसास दङ balai balai ke hambai ang tai kroksa bai kok sanai teksa gang yang gana phajidi singna ni musungman kha takukno haino hai tibra sarok manthai manani thangkang ke thangai tongnani bagai je common manthai rok sudo जों lahar ongkhona nango soba khlaina nango bahai wansok chini no hinjinai IPFT BJP alliance jago government tongai tongo phiaba tabuk bol lukurok lahar ongkhori sanani nangkho nung obonoti tamo phirok mung tongnai ব্যক্তিগত ni sakpangni ang hastani lukurokno obonang sanani musungo जों जेफोरो हापां कताल फाइमानि परेवा जों गोबांमा दाल बिदाल आन्दोलन खायतंखा फियाबा आबनि बिसिङाव ताबुक रमिनादि जों जे ताबुक तिनि जे जों मेन सिनि जे मोटो हायकाब जों नासिं मुङो जे तिनि मा नखरमानि आबो अमा हायनंखा जेफोरो हापां जों कायसा कनै कायसाके जों हापां खायमानि आबनि बिसिङाव ताबुक जेता सिनि जे सरिद दल जे सिरि जे BJP गभर्नमेन्ट बरक IPF तिरंनो IPF तिरंनि पार्टीनो बेलाय नेक्लेन्सि खायका सिनि मिनिस्टार हायके MLA टंखानो बरंनि ककनो बरक ग्राज्य खायang टंखा बनि ककनो खनायang टंखा आबनि बागै स्पेशली सिनि पाहार अञ्चलाव बेलायनो समस्या अनलि सुरु लामानि बागैया सिनि सुरु खायसिनि लामा खायनि सिमि सामुं बेबाक आमाहाय गोबांमा सिनि स्पेशली सिनि जे बुकुं बारानि बागै बेलायनो आमाहाय हामियाव क्लाइ टंखा बेलाय कन्डिशन हामियाव क्लाइ टंखा तांनि हिंगांकाय जों साइमनो सिनि अ हास्तेव जों
kaisa bukung kolok tong kaisa bukung bara tong aboni bisingo singno belaini borok torchar khai tongkha belaini sini jata mana musung tong mani haike sini be man thaino borok riyang tongkha judi lama sing tini oro sing tini sing je samngo nongkho mani sini je sing tini demand khai mani abo judi no onyo do phawo klai tongkha ke abon bongni bagile amo immediate solution kintu sini bagi hingke sing jesepan direct de jesepan je sini sakthari sing je man sapan khaidi haban sini abono demand na ase borok phatja khani abo bongni thani ase grajyo kre haike bongni ase care khaya abo hairokta lai thangnai sorkarni amolo to nugiman khao amsaini MLA bao amsaini adong rok cabinet minister ya ba montri ya tabuk to norongni amsaini nokhoroksa cabinet minister tong montri tong to tibo tini obo haike man thaino montri nor setlang thana nangman tang tangi kintu lahara ongkhorna nangkha kisa saidamano abo hingka bahai nongkha je ani on knowledge tang je saima mani hingka kai sing je oroni jehetu sini 12 nong takar chulani sini minister tongo sing jotono saimano sing bono bahai na hai sing wai ke bangna oboni tei sing saka tai sabo salaika binoro thangibo phiaba bo advice jepano jeta bini advice na under to kabangma lamani construction na under kabangma chief executive engineer tongo kabangma department ni doftor ni borok adhikarik samungkhani tongo phiaba borok ni advice rifano je oro je samungkhani rok tamhnai borok powerless ni mano tangi powerless ngai jeta ang thasingo saka hapang oro kini kaisa bondu haing tongmani borok sunu be careless boni ko khnaya aboni bagino borok suno ta oma hake belaino sing jesepano sandi kini sini sanmungna borok khnayangi tongo ama hai tabuk norongni sanmung subungjai eke boba haike bosang ro soba khlaini sing abono asigi tongo jodi na sini sanmung sing unless and until if DM otherwise if SDM and chief executive unless and until if he's not coming here in sing ba jodi solve khaya ke o problem ni teinai sing obon tei sing te kotor andolon sing nokhrnai belai hambainin kokni bagai khnai man khana oro tabuk SDM eba DM phayei borokno kokriya sak lahar ka sumung phiok jaglak eba rosa jaglak nei norokno hain hai sanani koklayo lama ka hamni sanmungo haino hai amchaini tipra sarok eba rung srungnai rok o jagao kaitham amchayo dosram to dugmali hatini thik dugmali hati bwskang ka jagao lahar ka jaga tei kaisa jraina to khumulung phainani thik UBI ATM bwskang ka jaga tei kaisa kangke jompui jala eba champoknagar to dugmali phainani khumti amchayo tei kaisa lahar ka jaga nugiman khanano ani yang ulkuk phaching chikon rung srungnai rok tiprasa rung srungnai rok borok tabuk bo siako sakni man thaino sannani phiaba baddogoto jeng yogia kugiani bagai lamani bagai tini lahar ongkhona nokha satung keprabo borokni rung srungmungno yakarei jeng obo haikeno gobangma lukurok bai kok salai eba oro lahar kasunai je lead khainai borok bai kok salai saimanka je montiri oro thangai bo eba oroni hapangni edisi hapang thungi state hapang thung hapangni gobangma adhikarik rok bai sanmani yagulobo mungsa abono solution krini bagai tini paithago lahar kasumongo phaina nangka nei mang politician ai jidin loge ang Ronjit chini khorang Mari,
আলোচনা হয়েছে, আমি শুনতে পারি প্রথমে ব্রড ব্লক সম্বন্ধে রাস্তা নিয়ে হয়েছে, তো সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এডিসি এবং আমাদের স্টেট পিডব্লিউডি কথা বলে জানতে পারি যে কি স্ট্যাটাসে আছে এখানে যে রাস্তাঘাট আছে। এডিসি প্রশাসন থেকেও সিনিয়র স্যাররাও ছিলেন এখানে, আমরা সবাই মিলে যারা রাস্তা অবরোধ করেছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আমি লিখিত নিয়েছি, প্লাস ওনারা একটা লিখিত মেমোরেন্ডামও দিয়েছে এবং এর মধ্যে আমি দেখেছি 2টা রাস্তার কাজ একটা টিটিএডিসি প্রশাসন থেকে টেন্ডার করা হয়েছে, আরেকটা টেন্ডার প্রায় ফাইনাল হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে স্টেট পিডব্লিউডি থেকে। এই 2টা রাস্তাই খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব খারাপ আছে এবং আমি যা খবর নিয়েছি এবং আমি অ্যাসুরেন্সও দিয়ে গেলাম ওনাদেরকে যে এই 2টা রাস্তার কাজ 2 মাসের মধ্যে শুরু হবে এবং আমি এটা নজরে রাখবো যে রাস্তাগুলি কাজ যাতে শুরু হয় ইন টাইম, যাতে পাবলিক সাফারিং কম হয়। ইন এডিশন টু দের বাকি যে রাস্তাগুলি আলোচনা হয়েছে সেই রাস্তাগুলি একটা একটা করে যেই যে দপ্তর আছে সেই দপ্তরের সঙ্গে টেক আপ করা হবে। সঙ্গে এডিসি স্কুল নিয়ে কিছু বলেছেন যে এই পরিচালনা বা মিড ডে মিলের সমস্যা আছে, স্কুলের যাবতীয় সমস্যা, সেগুলিও আমি কথা বলবো যে সংশ্লিষ্ট আইএসদের সঙ্গে বলে যতটুকু পারা যায় সমস্যার সমাধান করা। শুরু হতে হতে কত মাস লাগবে? 2টা রাস্তার কাজ তো আমি যতটুকু যেই স্টেজে আছে এখন পেপারস 2 মাসের মধ্যে শুরু হওয়ার কথা। আর এমনিও তো এখন বৃষ্টির মধ্যে তো ম্যাটারিং কার্পেটিংয়ের কাজ করা যাবে না, তারপরেও যাতে পট হোলসগুলি বন্ধ করে দেওয়া যায়, মেন রোডে বড় বড় গর্তগুলি বন্ধ করে দেওয়া যায়, সেগুলির কথা আমি বলবো। এখানে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে যা শুনলাম, ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তানের যা সম্পর্ক এরকমই এডিসি আর রাজ্য সরকারের মধ্যে। এডিসি সরকার বলছে এটা স্টেট গভর্নমেন্টের পিডব্লিউডি বলছে এটা এডিসির, মানে ব্যাপারটা কি এখানে? না, এটা নিয়ে এরকম কোনো কথা নেই। আমি তো নিজেই ছুটে আসলাম। আপনি তো জাস্ট 1 মাস হয়েছে এখানে এসেছেন। আমি এসডিএম জিরানিয়ার প্রত্যেকটা লোকের এসডিএম, ঠিক আছে? তো আমি প্রত্যেকটা লোকেরই সব সমস্যার সমাধানের জন্য আমি নিশ্চয়ই উদ্যোগ গ্রহণ করবো আমার নিজের তরফ থেকে। কোনো নেই, ডিফারেন্স নেই, কোনো ডিফারেন্স। কোনোদিন দেখেছেন রাস্তার কি আমি নিজে দেখেছি। আমি কয়েকদিন আগে আমি জয়েন করার পরেই, আমি 1 মাস হয়েছে 1.5 মাস হয়েছে জয়েন করেছি, বেলবাড়ি ব্লকে আমরা একটা প্রশাসনিক শিবির করি। তো ওইখানে গিয়ে আমি একটা রাস্তার সম্বন্ধে আমি জানতে পেরেছি যে খারাপ আছে। আপনি নিজে স্বীকার করেন কি মানুষ চলার মতো রাস্তা কি ওটা? না, রাস্তা তো রাস্তা হলে রাস্তা খারাপ হবে, যেহেতু এই রাস্তাগুলি রোড মেইন রোড, এগুলি টিডিএস মানে আমাদের খুললুং এরিয়ার, তো গাড়ি ঘোড়া প্রচুর চলে, রাস্তা তো খারাপ হবেই। তো ধারাবাহিকভাবে আমরা মেনটেনেন্স করে যাওয়া উচিত ছিল। তো ফ্রান্ট কি বলবেন, কার গাবলিতে নেই, কারো কোনো গাবিলিটি নেই। হয়তো এতগুলি রাস্তা হয়েছে, সবগুলি রাস্তা ধীরে ধীরে টেক আপ করা হবে। যেমন একটা রাস্তা টেন্ডার হয়েছে, বাকি রাস্তাগুলিও ফান্ড অ্যাভেলেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করবে, ঠিক আছে? তার সঙ্গে এডিসিও আছে এলাকা, আবার স্টেট বিল্ডারও আছে, কার রাস্তা হ্যান্ড ওভার টেকিং ওভার এগুলিরও সমস্যা থাকে কিছু, তো এগুলি সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। তিনি যে 3টা জায়গাও একলগে रोड ब्लक खालायजाखा जों खोनागाव जागाव लामा रिपेयरिं खालायनानै सानमंगो रोड ब्लक खालायजाखा फाइमानुखा जों एडिसिनि सिउ फायका एसडीएम फायका एसडीपीयू फायका तामो ककं लायखा तामो एक्सपीरियन्स का बरनि कक गाके तिनि सुंगरो तिनि कक का सुलायमानि ओंखा मेन उन्दैसं खासिना ओ लामा एनटीआर खुमलुं रिजन न नायनाय कांके जत्तनो लामा हामिया आबो खुमलुं सिमि आबो जम्पुइनो हयते चेंगै फायके यांगो चम्पनगरनि सिमि चेंगै फायकांके यांगो मादो बारेनि सिमि फायकांके ताइ बाइपास रोड जम्पुइनि फायकांके काइसापनो लामा हामलिया और गोबांमा एक्सिडेंट जनङै दंखा दाबो चराइबो सातलां थांथेनि स्कुलाव फायो बा बुमा बुफा बोसानो तुइ फायो आबो रक्सिनोसे कलायनाय बाक्सा एक्सिडेंट ngini स्कुलाव मा थांयां मा दरतै जों आर्टिसारक अमहायनो बेस्ट अंक मा खायका सामं थाङो बायदो तामांखा अबनो ताइ तङै चालिया अ लामानि बागैनि जों काइसे फाइट मा खायनाय आन्डार एडिसि गभर्नमेन्ट हायखबो स्टेट गभर्नमेन्ट जों मेमोरेन्डाम नानि चेंखा दिनै अर फाइलायमानि मूल कारण गाके रिपेयरिं नो नाय फाइबानि आसुक दिनिंखा 4-5 बोसोरनि थांखा अब लेट फाउन्डेसन खायजाकमानि जे लामा न ताव पॉइंट अबनो रिपेयर खालायजागिया नरं नायनाय खांके गोबांमा जागाव नुगै दङना नरक फुटेज बोतलांनि नरक साइमान गोबांमा जागाव हाकर खुरैनाय सकमा हायङैने मोनामै स्टंसिउ आ जागाव गारि गुरा खने आलका जागातै थांके बरंनि बसाग्रग नाङै थाङो आमा हायरङैने गोबांमा एक्सिडेंट सालब्रुम न अमाके एक्सिडेंट ngै दङ आबो स्टुडेन्ट सिमि आबो सारा सिभिल सोसाइटी बो तंनाय जत बरंनो साफा रङै दङ आबोनो जों नुगै तंमायानो बागै जों स्टुडेन्ट रंनो जों तुबुइ मा फायका जों मा कासुलायका दिनै फाइमानि बिसिङो अर कासुलायमानि बिसिङो जों अर साइमांखा सिउ फायका जों मालायनानि बागै एसडीएम फायका ताइ पिडब्लिउडी एक्जिक्यूटिव बा चीफ इंजिनियर आम हायरक गोबांमा
अफिसार कत फाइमालाय फैखा ओंखे जोंनो जों कायसा मेमोरेन्डाम मोखा बरंनि थाने ताइ रिटेन कायसा एसुरेन्स रिटेन नाखा आ रिटेन खा सिकलां माने 2 मासनि बिसिङावनो सिनो समस्त जे अब जे बियालो क्लाइटं माने सिनो अ लामा रक आ लामा रकनो काहामखौ सोनामैनाय अर्जन करेनानि बागैने 2 मास जरा बरक सानका ताबु जेतो वाटिनि बागै जों सामं क्लाइमे आं तंफानो 2 मासनि बिसिङाव जों आन्दार स्टेट गभर्नमेंट वेफान कक सालायनाय एडिसी टीटीएडीसी नि लामा तंकाके टीटीएडीसी नि लामा मनो आबनो तांगै खलाया आबनो कंनो सालायनाय बर जासकापनो अ लामानो इमप्लिमेंट खलायनाय काहाम खलायनाय ने बरंको थांका न सिंगारो हायनाय हाय कंनार का जुदिनो 2 मास बिसिङाव यांके जों हाय सोंताइसे इनडिफिनिट पिरियड खलायफिउनाय नि साका ngaके आबो सिमिया आरो ताइसा कयेकटा जों मेंशन खायका ताव समस्त काबा एडिसी आमसे स्कुल लगो गोबांमा खेसरी रकफानो चाना थांका माइफान माचन चानानि थांकांके आ जागारावगो काहामको सारा जागिया आबोनावनो काहामको सारा नाबागै ताइ गोबांमा जागावो स्कुल शर्टेज दङ अंको स्कुल शर्टेज टीचार शर्टेज दङ आ जागाव सपुङै रनानि ताबो खुमपुइ हाई स्कुल अलरेडी हाई सेकेन्डारि इंतंखा ताव पॉइंट निर्दिष्ट भाबे मेथ्स टीचार खरकसा खरंनि बाय पार्ट टाइम टीचार नावे हायनो 4-5 बाय हाके चलि वे हाके ngै दङ आबो बिसिनि ककनो बुइसाइमिया एडमिनिस्ट्रेटर तामखे तं आबनो सां क्वेश्चन खलायना मुसुङो अमा हाके नुगै बियालक तं माने सिनि स्राइबो सा सिनि बरक नस तङै तं माने बरकखौ नुगिया दिबा सिनि स्राइनो नस तङै तं माने जरवा आबोनि बागै जों बायद तांखा अ ककनो जों अर लामा कासुनानि लाहारन सोंमुं आचायो लामा सोनामना थांथिनि बो एडिसी हाबांनो सोंजाकांगा बा बरक उबार खायरहरो स्टेट नि बरकनि नै गोबांमा डिपार्टमेन्ट नि सामुं काहाम खलायना थांथिनि बरक साइटंग स्टेट जोंनो रां गैया चिन्नो रांनि शर्टेज आबोनि उलकोगो जागावो इंडिया बाय पाकिस्तान जे सम्पर्क हामियांमा हाय एडिसी हापां बाय ताबो स्टेट हापांनि रिलेशन बालायखे हामिया ताबो ओ कसारो कोनो राजनीतिक चक्रान्त दतंग बो हायके एडिसी हापां साइटंमोन उलकोगो अब तो जों सासुक माया जों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नंगैने जों केमनो ब्लेम खालायनाया जेहेतु अरो यांगो दङ जीएमपी बा सीपीएम टीटीएडीसीओ आयं दङ बीजेपी आईपीएफटी सरकार आबोनि बिसिङो बरं ताम नंलायनाय ताम नंलाय साइमिया फियाबा अ लामा अंका अ जागा स्टेट निबो लामा कयेकटा खबजाक दङ टीटीएडीसी निबो लामा खबजाक दङ आ खबजाकनो बटिखे खलायनाय बटिखे हामरनाय आबो जोसिनि मेन उद्देश्य आबोनि स्टेट बो जों साइमिया टीटीएडीसी बो साइमिया नों जेसे काबान मा खलायनाय लामा काहाम नरक आरो तामुंखे रां रहयांगै तांगै बाके खलायजाक दं आबो जों साइमिया सिनि मेन डिमांड बहुत स्टेट साइड बहुत टीटीएडीसी नाके जे खानामानि मतेंके टीटीएडीसी नि या फावो जे ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टार हयते नोडल मिनिस्टार न हयते 200 कोटी रां रहजाकनि खनावो आ 200 कोटी ताबो इमप्लिमेंट खलायतुं लामावो आबोनो सोंनायो